Hello guys! Nangita ba mo og legit nga store nga mapalitan og baratong gadgets? Sulod lang ta diri sa Compro. Na sila diri mga computer parts og mobuild sad sila sa tanan gusto ninyong klase sa computers. Nasa sila smart TV, printers, o mga Android phones. Mga brand new and second hand na iPhones nga barato compare sa mall prices. Kahit anong hanap mo, meron sila barato na legit pa di ka mapapahiya. Vendo machines din. Nasa sila yung mga laptop, pang gaming, and online, and personal use. Then, nag-offer sad sila og installment through Home Credit and Skyro. Magdala lang og 1 primary government ID. 10 to 20 minutes lang ang approval, makuha na dayon ninyo ang item. So, kung sa pa inyong gihulat, visit na diri sa Compro Pagadian.